Hi mga palangga! Welcome to my mini vlog! Paano siya paminahon? Pero food ng akong mind and remind man expectations, daghapol, rechargeable, ug nakarelax pud mo gamay. Hi guys! Welcome back sa akong vlog. Another day na pud as a mom. And honestly, I'm just taking things one task at a time. Karon, kuyugi ko ninyo kay manglimpyo ko diri sa balay while chika-chika about something on my mind lately. So, nagsugod ang akong pagpanglimpyo diri sa gawas. Gisampay usa na ako ang bedsheet nga akong gilabhan kagabi. Then, nagsugod na pud ko og panilihig. You know what? Before, kay ang pagpanglimpyo sa balay para nako was just cleaning. Purely cleaning ra gyud. Pero karon, murag nihimo na siya og me time nako. I know funny siya paminahon pero tinuod gyud baya while gapanilhig ko sa salog, gapamilo og sanina o ga-arrange sa mga kalat, murag ma-clear pud ng akong mind every time nga naa ko'y gibalik nga isa ka butang sa iyang pwesto kay murag ako pud gibalik ako hunahuna sa iya hapong pwesto. Kumbaga pa peace of mind ba. As moms, daghan man gyud kay tag ginahuna-huna kada adlaw, isa na ang mga bata, ang pag-budget, ang mga bills, ang mga hugason nga nagtambak, ang future, tanan. So cleaning helps me slow down, murag quiet moment nga maka-inhale ko og maayo and remind myself nga okay ra, I'm still in control bisag usahay kapoy kaayo. And honestly, kanang feeling nga after nimo malimpyuhan ang usa ka corner, bahala gamay ra gud, makahatag gyud og small happiness, murag okay, I'm doing great one step at a time. And while gapang limpyo ko kay naka-realize ko nga grabe gyud ka importante ang kindness karon panahona. Being kind every day bisag gamay ra nga kindness maka-change gyud og vibes sa imong whole day. Dili man kinahanglan big effort, usahay, it's just choosing to smile sa imong kids bisag stress na ka, or saying thank you sa imong partner bisag simple ra iyang gibuhat, or even being kinder to yourself, like giving yourself permission to rest kung gikapoy na ka. Kay usahay, mom life is heavy. Daghag expectations, daghag responsibilities. Pero when you choose to be kind, murag mo soften ang tanang bugat. Even small things like greeting your neighbor, or being patient sa traffic, or not snapping when things don't go your way. These little choices make us better moms, better people. And ang pinakanindot gyud kay kindness is contagious. Kung makita sa imuhang mga anak nga you're gentle, patient, and understanding, kaila pud nang sundugon, they start being kind to others pud. And that's such a beautiful feeling as a mom or as a parent. Kay makita nimo nga ang imuhang gidutudlo, dili lang words pero actions pud. Kindness also reminds us that everyone is fighting their own battles. Kita gani na days nga murag kulang ang oras, kulang ang energy, kulang ang tanan. Pero kindness makes us feel seen and understood. So why not give that same feeling to others? Even small gestures can make someone's day lighter. So every day I try, bisan dili good perfect, to choose kindness. Kay at the end of the day, mao gyud na ang remind na ako nga the world can still be a soft place, especially if kita mismo ang mo start. And kabalo mo, naapil pud ani ang social media. Grabe ka easy karon mo comment, mo react, mo judge, especially kung kapoy or irritable ta. Pero I remind myself every day nga behind every post, every video, every picture, tao gyahapon na ay feelings. So I try to be kind online. If dili ko ganahan sa akong makita, I just scroll. Kay sometimes a simple kind word or even choosing not to say something hurtful makasave na og someone's day. And as moms, let's create safer, softer spaces online, places where moms support moms instead of bringing each other down. Social media can be toxic, yes, pero pwede po nato himuon nga positive space through kindness. Back to the vlog mga mamis, kay nakita dahil ako ning Dr. Islam Mesh Nebulizer while gapang limpyo ko. Gusto ra nako i-share nga super useful jud kaay ni diri sa balay labi na ko mag-ubo-ubo or magsipon si kay. Di ba hassle man kay itong traditional nga nebulizer kay dako, saba o kinahanglan pag jud og outlet. Pero kani portable, rechargeable ug super kaan kaayo, pwede ra jud kay nimo dalahon maskin asa. Plus pwede ra kay ni sa dagko ug sa bata kay naa nay adult ug kids mask, so whole family pwede ra jud kaayo mo gamit. Basig kinahanglan pud ninyo ni sa inyong family, ibutang ra nako ang link diha sa comment section og i-check ra pud ang yellow basket. So mo to guys, human na atong mini cleaning session for today. Salamat kaayo sa pag-uban nako ha. I hope naka-relax pud mo gamay. Don't forget to be kind today, okay? Bisag gamay lang. See you on the next vlog.